आखिरे हाणी दौच आ छाती रे हाणी दौच दीटा भीतर डिफरेंस कौन रही आखिरे हाणी दौच गोटे गीत थिला सेटा मैं डायरेक्टली छाती रे हणा किछि ना सेटा भाई बेटर कहि परिबे एबे बेसी छाती को हाणी दौच कोन लोक पूरा भलो पाडो दिल से नै जाउछ सेहिते में आखिरु छाती जाय पळेबु माने पूरा हार्ट माने हार्ट को हाणी दौच आउ आखि आखि रे प्रेम नाही एबे छाती रे प्रेम हां प्रेम चिठी रे थिला प्रेम आखि रे थिला एबे पूरा छाती रे तो डिफरेंट रखिया पड़ियो देखो ब्रेकअप आउ लव ई सब बहुत माने कॉमन हे गेलानी आज का डेट रे तेनु डायरेक्ट छाती रे हाणु खबरदार वर्तमान समय रे एमती हणा हणी कटा कटीर कथा चली जेतले ए हणा हणी कटा कटीर कथा चली ता भितरे एमती गोटे गीत आसुची जोतरे छाती को पूरा काटी दउसंती तेणुक आम से भली गोटे आल्बम विषय कथा होचु से आल्बम रो ना होची छाती को हाणी दउची तेणुक आम सहित अच्छा अर्पण महांती आउ सरोज बाबूंकर प्रोडक्शन आउ अर्पण बाबूंकर एक्टिंग गोटे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया दुर्भाग्यवशतः आज हिरोइन आम सहित रही पार ना पुणी थे हिरोइन सहित पर आलोचना करवा किंतु प्रथम अर्पण बाबू सहित आलोचना करवा अर्पण बाबू एथरक ये जो छाती को ऊपर हाणी दौरान किंतु केमिति हाणुछंती खास करिकी ये जो छाती को हाणी दौरान गीत को कहीं गोटे चूज कले केमती थिला शूटिंग आज्ञा शूटिंग तो माने भलो थिला एक्सपीरियंस भलो थिला शूटिंग रो हमर एटा नाइट शूट हेतला होल नाइट टोटल शूट हला आउ एटा एक्चुअली गोटे रिफ्रेशमेंट गीत आमे ताकू किछि आमे कहि परिबानी जे ना किछि कोदरो आमे डब करछु कारण आगुरु भी गोटे एमती गीत थिला ताटू पूरा टोटल भिन्न एटा आ एटा डांस पैटर्न गीतटा हेछि बहुत भलो हेछि माने भल लागियो आपण सुनिले भी बहुत भल लागियो अच्छा केते माने केते मेहनत थिला ता भीतर ठीक मेहनत करिया पड़थिला जाय बेलेटे मेहनत करिया पड़ियो न कले केमती हो म्यूजिक वीडियो रो काम से या सब एक्टिंग लाइन रो काम से किंतु गोटे वीडियो देखुतलु जे आपण गैरेज मालिक होइसंते ना गैरेज रो वर्कर अछंते सेथिरे वर्कर विथ मालिक माने आपण सेटा भी कहि परिबे मो काम भी करछि विथ गैरेज संभाळुछि किंतु गैरेज को कस्टमर आसुनी कस्टमर प्रेम रे पड़छंती स्वप्न रे आज्ञा कांसेप्ट से आथिला गोटे एमती भिन्न कांसेप्ट को नेकी आसिले आउ केतेटा एमती एल्बम पुणी आछि आज्ञा आगुरु तो बहुत गुडा एल्बम आसीछि आउ से एसपीएफ प्रोडक्शन नहीं आसीछि एबे एबे इटा गोटे नुआ जोटा ई मासरे रिलीज होवार अछि आउ प्रेमर तो पड़ी जाउछि आगु को गोटे गीत ऑलरेडी तार माने प्री प्रोडक्शन काम स्टार्ट हे गलानी गोटे रोमांटिक आइटम गोटे से गीत आसी जो एटा भी आपण बहुत जल्दी देखियो पाइबे अच्छा तो टिके सरोज बाबू सहित कथा भी हेजिबा सरोज बाबू गोटे फिल्म प्रोडक्शन करिबा तापरे गोटे पर गोटे एल्बम माने क्रिएट कर दे जिबा ता भीतर छाती को हाणी दउछ ए जो कांसेप्ट केमती नइतले देखो तो छाती को हाणी दउछ कांसेप्ट हमें आगुरु जत्ते गीत करिछु सब रोमांटिक नंबर करिछु बहुत गीत हिट मध्ये हेछि किंतु ए जो छाती को हाणी दउछ हमें बसिथिलु गोटे कांसेप्ट जे एबे गोटे हमें डांस लेवल गीत करबा जोटा लोक चाहुछथि हमें चिंता कलु लोकन पाखरे पहुंचिया कहले हमको किसी गोटे झटका देवाक पड़ो से कथा को भाविक आम एमती बसु 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 आम भाविलु जो गोटे एमती गोटे गीत थिला बहुत पूर्व शुणिथे आखिरे हाणी दउछु गोटे से गीत सेमती थिला किंतु आमे कहलु आउ गोटे कौन करवा जहाँ फल आम जमी लोकों मन को छुई पार दिल को छुईला भाया गीतटे तैयारी करवा तो एमती कथा पढ़ु पढ़ु जे अर्पण मते कहले भाई छाती को हाणी दउछु केमती लागियो कहले बढ़िया लागियो ताले सेउठी आम डिस्कशन कलु सांगे सांगे पुणी आमर म्यूजिक कंपोजर को फोन कलु जे आमे टाइटल लगू छाती को हाणी दउछु तापर गीत सही अनुसार से टाइटल अनुसार गीत तैयारी कलु किंतु कांसेप्ट छाती को हाणी दउछु ठीक अछि कांसेप्ट एमती गैरेज आउ तापरे स्वप्न आड़ को काहे की गले देखो आमे जिते गीत करिछु हमर पुराना या पूर्व गीत सब देखिबे सबुथिरे आमे टिके हाई लेवल चिंता करिछु हाई लेवल मींस आमे हीरो को मु सब बेले देखिया को चाहे गोटे फुल दम गेटअप रे माने गोटे रिच मैन बडा ए म्यूजिक वीडियो रे आमे चिंता कलु टिके एथर टिके आमे डिफरेंट तैयारी करबा जा फलर की माने गोटे गैरेज आइटम रखे बेसी धनी भाबिबेनी बेसी लो भाबिबेनी गोटे बिजनेसमैन हिसाब रे हम गोटे तैयारी करे चिंता कलो अच्छा ये गीत केबे मुनी लॉन्च होची
लॉन्च देखो यही आसंता मंगलवार भितर रिलीज हो जिबार प्लानिंग अच्छी यही वीक रे आमर म्यूजिक रे रिलीज हम भावुँ आम दर्शक मान मन को छुईब गोटे डांस लेवल गीत दर्शक मान अनुरोध करूँ देखु एंजॉय करते एमती नुआ नुआ गीत आम निश्चय आपको भेटिदेबू गोटे आल्बम रो दुनिया थिला गोटे टाइम थिला आल्बम को लोके माने सकाळ हेले आल्बम देखुले इवन कि सकाळ हो पुणी रिपीट सी पुणी खरा बेले गोटे आसीबो पुणी 4टा बेल को आसीबो पुणी इवनिंग रे आसीबो पुणी अगेन राती लेट नाइट रे भी आसीबो से गोटे टाइम सीजन थिला कि धीरे धीरे आल्बम रो कांसेप्ट कोड कमी जाउची माने आल्बम भी हां जापन जोडा को म क्लियर करछि आगुरु आल्बम बहुत चालुला सेतेबेले फिल्म भी चालुला सेतेबेले भल हीरो सेतेबेले आसी नथले ओनली सिद्धार्थ महापात्र से भी चलथिले सेतेबेले ओनली आल्बम को बेसी प्रायोरिटी दोथले प्रायोरिटी मींस आपन को किंतु से आल्बम रो तो सुपरस्टार अनुभव महाती वाचन डेफिनेटली आपन ठीक कहउछन कि भूल कहउनाती माने मु गोटा कहिया माने हला आपन जेतेबेले भी जोठी जिबे सेतेबेले गोटे गोटे मूवी जोटा कि आपन फैमिली इयर थिला 3 घंटा 3.5 घंटा फिल्म थिला सेतेबेले बसिक देखुले लोक भल लागुला भी किंतु आल्बम गोटे एमिति थिला आपण निजे सेटा भी जो जाने माने दिल को छुंतला कोन पे भी आपण सेटा बुझी पारथुए सेटा म एक्सप्लेन करि पारनी किंतु सेही कॉन्सेप्ट पुणी एबे पुणी बैक कला मझिरे 2015-16 टू बंद बंद हो जाइतला टिके एबे देखिबे 2024 माने लॉकडाउन परठू कहया बोले 21 परठू माने पुणी सेही म्यूजिक वीडियो एल्बम पुणी बैक करछि अच्छा आपण कथा गोटे आउट होता मोर पुणी से वीडियो आड़ को टिके पळेबी आपनकर से जो छाती को हाणी दोचरे वर्तमान रो जो गेटअप अछि आपण ए गेटअप नेलेनी काहे कि एमती गोटे तिरछा बाळ कुंडेले तापरे गोटे माने चेन पकई छंती किंतु तिरछा बाळ पूरा चापी की सटे की काहे कि एमती सुनंतु सबु मोर आगुरु जहा भी गीत देखिबे मोर डायरेक्टर भी बसचंदी एडी पचारिबे मोर सबु गीत रे किछि ना किछि गोटे गोटे माने गेटअप थाए या पूर्वर बेहरुपिया गोटे करथिली सैड सॉन्ग ता बहुत भलो सेते लंबा लंबा बाळ थिला सेते बेले सेटा से सैड सॉन्ग पई सेटा मागुथिला मो सेत पई मु वर्षे हला आउ कोनोसी म्यूजिक वीडियो या किछि भी मु कर नथिली तो से गोटे गीत पई ओनली तो सेटा पई मते शायद 1 ईयर हे जिवो 1 ईयर पाखा बाकी मु पूरा लंबा छुट्टी रखथिली ये करथिली तापर देन एबे सेटा गोटे न्यू गेटअप गोटे आछि एबे 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 जो हमर नुआटा आसुचे एबे प्रेमर तो मु पड़ी जाए सेटा पे नुआ गेटअप पुणे एबे दिया हिची बहुत जल्दी गोटे गोटे आसुचे अपन देखिबे सो जब बेसी भलो को एल्बम चले एक्चुअली संबलपुरी ना नाई ओडिया को कांसेप्ट बेसी भलो विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार म्यूजिक वीडियो माने धरे कोटार हुक स्टेप बहुत भलो थाए जोटा धरी जाए केतेक टाइम रे संबलपुरी गीत बहुत धरे किछि टाइम मझिरे आसला देखिथिबे संबलपुरी गीत बढ़िया चलिला किंतु ता भीतर भी ओडिया गीत गोटे गोटे बहुत भलो मार्केटिंग नैछि पुणी एबे देखंतु एबे टिके संबलपुरी बैक ही जाइछि बर्तन ओडिया गीत अधिक चलिछि मार्केट बर्तन अबिका मार्केट घाटु जो ओडिया गीत टाइम थिला जोटा संबलपुरी गीत भी मझिरे मार्केट नैथिला तबे जा हो सब हमरी गीत ओडिया हो संबलपुरी हो सब किंतु वर्तमान टाइम रे गोटे गोटे कांसेप्ट जे कि बहुत पुराना गीत जे कि 40 वर्ष 50 वर्ष तळर जो गीत सी भी मझिरे मझिरे आसी गले बहुत लोकंकर माने आकृष्ट हो जाउछि लोक 2.0 वर्ष नै कि आछे एबे जो जनसडा आपन को एबे भाई जो छी रे ननी गोटे गीत जे कि बहुत वर्ष पुराना जो गीत माने से टाइम रे बोधे कि सुनु नथिले किबा सुनु थाई पारंती मु तो सुनु नथिले किंतु वर्तमान टाइम रे से पूरा वर्ल्ड वाइड रे वायरल हला देखो सेटा हमर गर्वर कथा ओडिया गीत गोटे नेशनल लेवल माने हाइलाइट हेची देखो समय समय कथा बहुत समय सेतळ समय गीत बहुत सुंदर करथुले एबेका समय गीत बहुत सुंदर होची मझिरे म्यूजिक एल्बम टिके बंद थिला कोन कि जेतु सोशल मीडिया अधिक चलिला सेही थ्रू रे बंद थिला किंतु एबे जो क्रिएटिव पर्सन जेति की हम यंग जनरेशन जेति की डायरेक्टर आछंती आर्टिस्ट आछंती से माने बहुत भलो करंती एवं चेष्टा करछंती भलो करिया मार्केट को नेकी जेमिति बॉलीवुड हॉलीवुड ता सहित कंपैरिजन रे हॉलीवुड भी कम रे नाही मु कहिबी आखि रे हानि दोचो आ छाती रे हानि दोचो दीटा भीतर डिफरेंस कोन रहछि कारण आखि रे हानि दोचो गोटे गीत रे तिला सेटा सेटा भाई बेटर कहि परिबे आखि रे हानि दोचो सेथरा ताको कांसेप्ट हुए तो आखि मारिया समय रे लव थिला तांकर चलथिला एबे बेसी छाती को हानि दोचो कोन लोक पूरा भलो पाडो दिल से नै जाउछ सेहिते में आखि रो छाती जाय पळेबू माने पूरा हार्ट माने हार्ट को हानि दोचो आउ आखि रे प्रेम नाही एबे
ଚିଠିରେ ସମୟ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଛାତିରେ ଛାତିରେ ପ୍ରେମ। ହଁ ପ୍ରେମ ଚିଠିରେ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଆଖିରେ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଛାତିରେ। ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କଣ କରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଛାତିରେ ଏବେ ହଣା କିଛି ଚାଲିଛି। ନା କିଛି ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଉ ଲଭ୍ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ କମନ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାତିରେ ହାଣୁଛୁ। ପୂର୍ବ ଗୀତ ଆମର ଯୋଉ ବେହେରୁପିଆ ଥିଲା ବଢିଆ, ସେ କନସେପ୍ଟ ବି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଓଡିଶାରେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବେ, ହିରୋଇନ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଲେ, ଆମର ସେଠି କନ୍ଦା କନ୍ଦି ନାହିଁ, ସିଧା ହିରୋଇନ କୁ ମର୍ଡର, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ପୁରା ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି। ମାନେ ହିରୋଇନ କୁ ମାରିଦେବେ ସିଧା ସିଏ ଧୋକା ଦେଲା କରିଦେଲା, ଏଠି କ୍ଷମାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେ ଗୀତର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ସେମିତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର ଗୀତ ଦେବାକୁ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ସେଥିରେ ଆଡ ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ମାନେ ମିଶିକି ସବୁ କରାଯାଇଛି। କେବେ ଗୀତ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟର ଶିକାର ହେଇନାହାନ୍ତି? ନା ନା ଏମିତି ହେଇନି, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ଆମ ସହିତ ତ ହେଇନି ସେମିତି କିଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବି ନ ହଉ। କିମ୍ବା କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କି ଏଟା ମୋ ଗୀତ କପି କରିଦେଇଛ? ଆମେ କେବେ କପି ହିଁ କରିନୁ। କାହିଁକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ? ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲେ ବି ଭଲ। ଏବେ ଯୋଉ ହିରୋଇନ କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲୁ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହବ ସେତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କପିରାଇଟ ଆମର ହେଇନି କି କେବେ ହବନି, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ। ମାର୍କେଟ ହଉଛି ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଖାଲି ଆଲବମ୍ ରହିବ ନା ନାଇଁ, ଆପରେ ମୁଭି ଆଡକୁ ବି କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୁଭି ହିଁ କରିଥିଲୁ, ଆଲବମ୍ ତ ଏବେ ଏବେ କରୁଛୁ। ଆମର 4ଟା ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଆମେ ଅଲରେଡି ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାପରେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ହାଲତ କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଏବେ ମାର୍କେଟ ନେଇଛି, ହାଇଟ୍ ନେଉଛି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପୁଣି ଯୋଉ ମୁଭି କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି କରିବୁ, କାହିଁ କରିବୁନି। ମୁଭି କରିବୁ, ୱେବ ସିରିଜ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭି ହଉଛି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ। ଆମେ ମୁଭି କରିଥିଲୁ, ସମୟକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ସମୟ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ଆଡକୁ ଗତି କଲୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ଆଲବମ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଆମେ ଏବେ ସିରିଜ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଗକୁ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ସୁଟ୍ ହବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଭି ଆଡକୁ ଆସୁନୁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସିରିଜ କୁ ଆସୁଛୁ। ସିରିଜ ହବ 2025 ଏଣ୍ଡିଂ ବେଳକୁ, ଆମର ସିରିଜ କିଛିଟା ଆମେ ରିଲିଜ କରେଇବୁ, ଦେନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ପୁଣି ମୁଭି ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ହିରୋ ତ ରେଡି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନକୁ ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର ପଡୁଥିବ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯେତେ ଗୀତ ଅଛି ସବୁ କେହି ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତିକି ଜଣ ହିରୋଇନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ କୋଉ ହିରୋଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି? ସେମିତି ଯଦି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ହେଇଯିବ, ସେଟା କହିହବନି। ପର୍ସନାଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯଦି କହିବେ ସେମିତି ପର୍ସନାଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସେମିତି ପସନ୍ଦ କି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ପସନ୍ଦ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖଟିଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଯୋଉ କାମ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କୋଉ ମୌସମ ଟା ବେଶୀ ଭଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ଟା ବେଟର, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ମାନେ ଏଇ ସମର ସିଜନରେ କାମ କଲେ କଣ, ଆମକୁ ଡେ ଟାଇମ ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପାଇଯାଉ, ତ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ଆମେ କାମ କରିପାରୁ। ଆଉ ଯଦି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ହେଲେ କଣ, ଖରା ମାନେ କମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ବେଶୀ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପାଇଁ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଟାଇମ ବେଶୀ ଦରକାର, ଲାଇଟିଂ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମର ସିଜନ ଟା ବେଟର। ଆଉ ଇଏ ରେନି ସିଜନ ତ କରିହବନି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଇନଡୋର ହିଁ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ନହେଲେ ରେନି ସିଜନରେ କରିହବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆଚ୍ଛା, ସରୋଜ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲବମ୍ର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଲବମ୍କୁ ମାନେ କୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଏ ନେବେ କି ନ ନେବେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଗୀତ ଦଉ, ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିକି ଦଉ, କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଗୀତ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଛି, କୋଉଟାକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇପ୍ ହେଇକି ଆସୋସିଏସନ କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ରିଲିଜ କରୁ। କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୀତ ଦେଇଛୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ରିଲିଜ ବି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଲସ୍ରେ ଚାଲୁନି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଭରେ ହୁଏନି ନୁହଁ,
କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲାଭ ହୁଏ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲସ୍ ବି ସହିବାକୁ ପଡେ। ତଥାପି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ୱେଟାରେ କିଏ ଯୋଉମାନେ ଯାଇପାରିବନି ଦେନ୍ ଲସ୍ ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଜଣେ ଯିବନି ଡେଫିନେଟଲି ଲସ୍ ହିଁ ସହିବ। ଆଉ ଯଦି ଠିକ ବାଟରେ ଯୋଉ ଯିବ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଯିବେ, କିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ଲାଗିକି ଲସ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ। ଲାଗିଥାଏ। ଛାତିରେ ହାଣି ଦଉଛ, କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ହୋପ୍ ଭଲ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହବ। ସକ୍ସେସ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କୌଣସି ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇଟରେ କୁହନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭଗବାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୀତ ଦେବୁ, ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଦେବୁ, ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ। ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଦର୍ଶକ ଉପରେ। ଆମେ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଆମ ଗୀତ ଛାତିକୁ ହାଣି ଦଉଛୁ ହିଟ୍ ହବ, ଏତିକି ଆଶା। ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ନିଜର ଓନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେ ସେଠି ବି ଆରାମସେ ଦେଖେଇକି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ କରିକି ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବୋଧେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଅଲରେଡି ଆମେ କାମ କରିଛି, ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କାମ କରିଛି, ସେଠି ମୋ ଫିଲ୍ମର ବି ଯାଇଛି, ମାନେ ସେଠିକି ସେଲ୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଡିଫରେନ୍ସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଟିଆରପି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲି ୱେବ୍, ଯୋଉଟା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ହଉଛି ଡିଜିଟାଲ ୱିଥ୍ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଦିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରମୋସନ ଅଧିକ ହଉଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଯାହା ସହିତ ଭଲ କେତେବେଳେ ହେଲା ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ। ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ଗାଉଁଲି ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ବି କନସେପ୍ଟ ରଖା ହବ କି ଆଗକୁ? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଗୀତ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଗାଉଁଲି କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲେଭେଲ, ଆଉ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ହିରୋଇନ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଗାଁର କ୍ଲାଇମେଟକୁ ନିଜକୁ ସୁଇଟେବଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରୋଜ ଭାଇ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହିରୋଇନ ଆଟାଚ୍ କରିଯିବେ, ମୁଁ ଆଟାଚ୍ କରିପାରେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଯାଏ କେତେ ମାନେ ଗାଉଁଲି କନସେପ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେବେ। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ସ୍ୱୟଂ ପାଡ଼ି, ସେଇ ଗୀତ ସହିତ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ପାଇଁ ମତେ ଯୋଉ ଗେଟଅପଟା ଦେଲେ, ସେ ଗେଟଅପଟା କହିଲେ ନା ତୋତେ ସୁଟ୍ କରୁନି ଠିକ ସେ। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ସହର ମିକ୍ସ କରିକି ସେ ଗୀତଟି କରିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ହବ ସେ ଗୀତ ବି ଭଲ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତିକୁ ହାଣି ଦଉଛ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଗୀତଟିକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।